वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बात करूंगा, जो मीटिंग बाली में हुई है अभी चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जोसेफ बाइडेन और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग के साथ। ये बहुत अहम मीटिंग है और इसके जो 3 साढ़े 3 घंटे की जो मीटिंग थी, उसके जो अहम टेक अवेज है, मैं उनके ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा हिंदी उर्दू में। उससे पहले आप अगर ऑलरेडी कॉन्वर्सेशंस को नहीं सब्सक्राइब करते तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको बजाएं, ताकि जो मैं आइंदा वीडियोस लगाऊंगा उसकी इत्तला आपको फौरन मिल जाएगी। तो ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? प्रेसिडेंट जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनने के तकरीबन 2 साल के बाद ये मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात है प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जिनका 3rd टर्म कंफर्म हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, कई बार मिल चुके हैं पिछले 10-15 साल में, लेकिन ये मीटिंग एज द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड पहली बार है। चाइना और यूएस अगर आप दोनों को मिला लें तो ये 40% से ज़्यादा ग्लोबल जीडीपी है, यानी तकरीबन 10 में से 4 हिस्से ग्लोबल इकोनॉमी के सिर्फ इन 2 मुल्कों के पास है। यूएस 23%, चाइना 18%। दूसरी चीज ये है कि दुनिया के 2 सबसे पावरफुल मुल्क हैं, और जिस तरह से बाइडेन देखते हैं दुनिया को, उनकी नज़र में दुनिया इज एमर्जिंग इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। एक ग्रुप डेमोक्रेसी का है जिसके वो सदर हैं, अमेरिका इज लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसीज, और दूसरा अथॉरिटेरियन मुल्क है जो जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो देखते हैं चाइना को एज ए डेमोक्रेट अथॉरिटेरियन स्टेट, जो अथॉरिटेरियन दुनिया को लीड कर रहा है। तो ये उनका पैराडाइम है जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी कहा। तो ये जो मीटिंग थी, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे तक चली। इसका मतलब ये कि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, ये फोटोज लेकर पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं था। इसमें बाकायदा चंद अहम मुद्दों को लेकर इन्होंने डिस्कस किया। तो उस मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो चीन फॉरेन मिनिस्ट्री के पास से जो रीड आउट्स आए हैं, उससे जाहिर होता है कि 4-5 मुद्दों पे बहुत अहम तफसीलन गुफ्तगू हुई और कुछ डिसीजन सामने आए। तो सबसे पहला जो चीज़ ये है कि बाइडेन ने कहा कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका नहीं देखता कि दुनिया में एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है। हाँ, यकीनन दुनिया में 2 हिस्से हो चुके हैं, लेकिन ये 2 हिस्सों के बीच में अभी कोल्ड वॉर नहीं है, उस किस्म की सिचुएशन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाइना को एक कंपेटिटर के तौर पे देखते हैं, दुश्मन के तौर पे नहीं, और ये मुकाबला बेसिकली टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और चंद जियोपॉलिटिकल मसाइल पर हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को भी एम्फसाइज किया कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये दोनों मुल्क कोऑपरेट करें, और जो ग्लोबल मसाइल हैं, जो ग्लोबल मसले हैं, मिसाल के तौर पे पेंडेमिक हो या क्लाइमेट चेंज हो, इन चीज़ों को, ग्लोबल हेल्थ को भी लेकर, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसका असर सब पर होता है, और इसके जो ग्लोबल सॉल्यूशंस है वो अमेरिका और चाइना के कोऑपरेशन के बगैर आ ही नहीं सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन मसाइल पर वो कोऑपरेट करें, और दूसरे मसाइल पे जहाँ चाहे इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में वो कम्पीट करेंगे। दूसरी चीज ये है, ताइवान को लेकर उन्होंने बहुत ही अहम बयान दिया बाइडेन ने। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो वन चाइना पॉलिसी थी उसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई, नो चेंज इन वन चाइना पॉलिसी। और उन्होंने साफ कह दिया कि अमेरिका स्टेटस को के फेवर में है, और वो हर कदम जो स्टेटस को तब्दील कर देगा यूनिलैटरली उसके खिलाफ। यानी अगर चाइना ताइवान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ है, और अगर ताइवान आज़ादी की तरफ बढ़ता है, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने की कोशिश करता है, तो भी अमेरिका उसके खिलाफ है। तो ये इम्पोर्टेंट जो पिछले 1-1.5 साल से जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन जनरेट किया हुआ था, इस हद तक के दोनों मुल्कों के बीच में कम्युनिकेशंस खत्म हो गए थे कई मामलात पर, वो खत्म हो गए। और जो तीसरी अहम बात है कि उन्होंने एम्फसाइज किया, और दोनों मुल्कों ने किया, कि उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था ताइवान को लेकर, खास तौर से नैंसी पेलोसी की विजिट के बाद,
اس کو وہ ریکٹیفائی کر دیں گے, اس کو وہ سدھار دیں گے, اور پھر ہر لیول پہ کمیونیکیشن امریکہ اور چائنا کے بیچ میں بڑھ جائے گا. بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھونی بلنکن کو وہاں بھیجیں گے تاکہ وہ یہ مسئلہ یعنی جو کمیونیکیشنز ڈسرپٹ ہوئی تھی اس کو پھر دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے وہ کام کریں گے چائنا کے ساتھ مل کر. جو چوتھا ایشو ہے وہ رول آف لا کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ دونوں ملک مل کر رول آف لا کے بارے میں بات کریں, یعنی جو انتظامیہ ہے, جو نظام ہے گلوبل انٹریکشنز کا, گلوبل ڈپلومیسی کا, گلوبل اکانومی کا, ان سارے چیزوں پر رولز کے مطابق دونوں. یہ اشارہ ہے چائنا کے اٹیمپٹس انٹلیکچوئل پراپرٹی چرانے کے اور دوسری چیزوں کے. تو اور جو فائنل بات جس پہ دونوں ملک متفق ہیں وہ ہے نیوکلیر ویپنز کو لے کر. دونوں چائنا اور امریکہ نے کہا کہ یہ بات جو چل رہی ہے کہ رشیا نیوکلیر ویپنز استعمال کرے گا یوکرین میں, یہ بالکل غلط ہے. کسی ملک کو نہیں چاہیے کہ وہ نیوکلیر ویپنز استعمال کرے. یہ دور, یہ زمانہ اب ایسا نہیں رہا. تو یہ دونوں ملک اس مسئلے پر بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ رشیا پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ نیوکلیر ویپنز کا استعمال نہ کریں. کل سے شروع ہونے والی ہے G20 کی سمٹ بالی میں. انڈیا کے پردھان منتری نریندر مودی وہاں پہنچ چکے ہیں. ولادیمیر پوٹین نہیں آ چکے, اور ان کے جو فارن منسٹر ہیں لاوروف, لگتا ہے ان کو سیاسی بخار ہو گیا ہے اور شاید وہ کم سے کم میٹنگز اٹینڈ کریں گے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ بائیڈن اور پرائم منسٹر مودی کے بیچ میں کیا ملاقات ہوتی ہے, کیا گفتگو ہوتی ہے, اور کیا پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پرائم منسٹر مودی کے بیچ میں کوئی ایسی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے یا نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی 3 ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں گے جن کا تعلق ہیلتھ سے ہے, سپلائی چین سے ہے, فوڈ فیول اور فرٹیلائزر سپلائی کے تعلق سے ہے, اور میڈیسنس وغیرہ کے تعلق سے ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ وہاں 45 گھنٹے رہیں گے اور کئی میٹنگز اٹینڈ کریں گے. لیکن تفصیلات ابھی تک تو مجھے نہیں ملے ہیں کہ کون سے وہ میٹنگز اٹینڈ کریں, تاکہ میں آپ سے ان کے بارے میں شیئر کروں گا. بٹ انشاءاللہ آئندہ 2 دن تک ہماری اس پہ نظر رہے گی G20 کی میٹنگز پر, اور اس کے بعد میں آپ سے پھر اسی طرح سے مخاطب ہوں گا, اسی طرح سے میں آپ کو ایڈریس کروں گا, اور اپنی طرف سے جو مجھے نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ جو اہم چیزیں ہوئی ہیں ان کو میں نشاندہی کروں گا, آئیڈینٹیفائی دیم فار یو. جب تک کہ آپ سب اپنا خیال رکھیے, کانورسیشنز کو سبسکرائب کریے, اپنے دوستوں کو, اپنے جاننے پہچانے والوں کو بھی بتائیے کانورسیشن کے بارے میں, اور پھر جب ہم ملیں گے تب ملیں گے.